Tiprasakni jingjal birman te kaglang liya tamo wati jora tamo satung tamo masing joyawino tiprasarok jingjal bai kubuli matongo obahaino patimung kasai feka thangnai 23 March salmaribo wati wamabai nokbar wati kothor klaimabai chorilam amsayo belaikino diramung kotoro dirabaikha amsini tongko songtonai lukurok kothor klaimabai baksaniba nogrok hamyang baikha tinok pabaikha baksaniba nokbar wati wawui nukhung chilirok philak tingai nokni ongkhri mathang baikha obahaino patimung kasai feka belaino wanamasingcha chorilam constituency amsini kereng thayo obahai koktaba manei thangisoika amsini MLA Subodh Deborma tei lukurok bai koklam salaika bobahai ki hapangni sepsab naharimano eba obahai birman jengjal asai tongmajarawo tamo yapre seke hamno Cara yang pasumara ponset itu bising kalinya, kalau pasumara ponset lain to silo jomari kita. Yang cara yang Alis lah. Alis Mia pungon salah satu soal pun lagi ngomong salah. Dia pan saya mia ko, angin dan boleh di sini. Des nade. Sabu tidak kerja. Kam berita itu apa hai ramai. Hei, bagus ini. Oh, kawan. Aku sini lagi. Kami guri nakinya naiman bising ti boro bo kami wo bisi khoti rokong khab kise sait na No belai maro hamai maro tini 25 তারিখ মার্চ 2024 25 তারিখ নম্বর গত থাংনাই 23 তারিখনি হর কথর ফাইयै এমনভাবে কথর ফাকিয়া প্রায় আধা ঘন্টার মই কথর ফাকিয়া আবনি বাই প্রায় রামনগর বিসি নিনে বাথানমুরা বিসি রংমালা বিসি দারিয়াথল বিসি তাই বাসতলি বিসি অমাহাইকে সুতারমুরা বিসি गोबां बिसि एरियावनो गथर फायै नक गोबां बाय थांबायखिया नक तीन पाय थांबायखिया परताबो तंनानि मतन गैया आं गोबां जागानो बिसि इनको भिजिट खायबायखिया थांनाय एफेक्ट जत जागानो एफेक्ट माने बिसिंगो बिसेस खालाय नुकजाखा रामनगर रंगमाला बिसि दारियाथल ते गुबुन बिसिबो एफेक्ट खा हायपनो ते किसे कम सबसे एफेक्टेड इनको तीनटा बिसिबो माराक दंखा हायपनो प्राय फैमिली नंखा प्राय ताबो हिसाब खायना माने प्राय 2,500 परिवार ताबो एफेक्टेड फैमिली बरक ताबो सरनाथि दं सरनाथि जत बिसिवन ताबो सरनाथि दं बर नक्स बाय थांबायखा बाहायके बर न आनग थाङै
daily watibu phai dong baike tongnai ba bele kharchu su tongnai jau ang prohason no saka mia login sawa ke prohason ti mutabok DCM ro ongkhojak তহসিলদার রক পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রক বরং মিয়া লিস্ট নালাই বেখা ববু জায়গা বো নক ক্ষতিগ্রস্ত অংখা বো নক বাইখা বো নক টিন পাখা আবার তাবো লিস্ট নালাই ডকুমেন্ট নালাই জমা রিং দं জমা নামানি পরে ইনকোয়ারি খাইমান বরিং খাंखे বরং ক্ষতিপূরণ বরক মানি थांनाय গতাবো আপাতত বরক চলিউই তংনানি মতন বরক চাইতে তংনা নানাय নগস তংমাই हांखे আবনি বাগৈ বরক তাবো সন্না দিখিমা তংখা রিলিফ কেমো মনে চানা নङा ব্যবস্থা রক আবো খাইজাগৈ दङ কোন জায়গা খাইজাগै आं दङ জায়গা आ জায়গা बाहायनो ব্যবস্থা খাইनायनि बागै आं प्रशासन SDM नो सावै आ জায়গা ব্যবস্থা दङ आबोथ' ताबो যত জায়গাनो नाय आं प्राय विजिट पाइखा तै किसे मिसा दं खुना आबो जे विजिट खाइजा জায়গাও आं नेक्स्ट डे फन आं खाइ आ विजिट दंनो खाइ आं एफेक्टेड फैमिलि दं थाङै आं नायनाय এবং যে যারা নক বাইজাनाय রক কেউ মাসা বাদ কাটে আছে যতন ডকুমেন্ট পালাখা জমা লাयै ডকুমেন্ট বংনি যে মানथाय आधार कार्ड रेशन कार्ड भोटार आई कार्ड ओंके निने अकाउंट आबो जमा रयाखै फटो बुई सहखरै बरक जमा रना नोंथों हाइकेसे आरो प्रसेस खायै अफिशियल प्रसेसिङै बने रां मानथाय सफ्टवेर माने थांनाय आं प्रशासन साजाक मियाबो एजेम साजा सा रां कुनु माने इन्टारमासि राजारा तंना करेङै तंखा आमो तंखा बरक बाहायना सरनाथेव तङै तंमानाय रां पैसा रक जाना नोंना रक एजेम नो आबो ব্যবস্থা খাইনাय সমস্ত কিছু খাইনাय তাও লোকেল ভাবে ম্যানেজ খাইতনা হিসাব রক খাंखे বআবনি খরচা মরসারক রেডি বানাय गा अमाहिकन ताबो जत जागन जे एफेक्टेड जे फैमिली जे रिलीफ केमो जों थां नायजों दङ जत पाब्लिक नि कग्र खनाका पाब्लिक रक अनेक दुखु कष्ट दङ जाव बर नक सो बाय गबा बर नक पाइखांखबा दुनिया खासा करि हें दङ आन बाय आ नक बायमानि बागै बाके नक बायमानि क्षतिपूरण मानानि बागै बर ता बखा बायले जाक मादा माया ताबुक मनो सागा समस्त डकुमेंट पालाखे ठीक ठाक जमा रेडी अमरेडी कोनो डकुमेंट कार्य टिके कोनो फैमिली बात कार्य टिके जतन जमा लानि लांनाय हागेर खांखारसे रां हाबनाय मियाखे रां हाबिया नों जमा सुरमा गरै कोनखो बाके रां हाबनायबा आं मागिनो जमा रoi जत परिवार एफेक्टेड परिवारकनो आं सावो नोंनि परिवारनि जे नक बायमान आ जागाव नोंनि डकुमेंट पालाखे जमा बायदि डकुमेंट दियावै आनो हानो रां रुफायानि साइलेंया निन डकुमेंट पालाखा जमना आं कनसार्न बिसिनि पंचायत चेयरमैन बा सिनि वार्कार जार संनाय रक बरना आं साइ रोजा इस्टा सनि रोजा जाते केबो जाते बात थाइयाथै जाते जतन जे नक बायना रक रांमाना निंथों आबा काबारना निंथों काबारे संना निंथों आबा हिने आं बंनो साजाक एवं आबा हिनु सरेन ताबो खलायै बिसि वाइज जत डकुमेंट थमलायै ताबो अमलाय दङ तहसिलदारनो जमा रनाय अमाका लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि बेपा आबनि बागानो एसडीएम नो सावैयाखै अति सत्तर बंग क्षतिपूरण रई अमाखानि बागै व्यवस्था बागै बर बाहाय तुरजुनाय दङ मियाबो बंद तिनिबो बंद गाव बंद माबाय किछुटा अमंग दङ हाइफोनो प्रेसारि मन परे एजेम साम बबे बिन DCM रावनो पाठकजाक तहसिलदार अंखरजाक ताबो ओंगाय बंनि बिशालगरनि कोनो अफिसारनो निखाय ब ताबो विजिट खाय दङ बर बाहायनो नायाखु नाय दङ ब बाहायके चलि दङ तामखो दङ माइदे मासाया तामंग दङ दा बरंनि माना थांखे ताम खाया नांनाय आबर खलाय ताबो आ प्रसेस चलि दङै आबो दस जागोन थांजागै दं आं नय दङ आबो दस जागोन थांजागै दं